अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अंग्रेज़ी बोल चाल किताब के ज़रिए से इंग्लिश बोलने की मशक और प्रैक्टिस के ताल्लुक से वीडियोज़ का सिलसिला चल रहा है। तकरीबन 111 मुख्तलिफ मौज़ूआत की मशक होनी है। ये उसी का अगला हिस्सा है। आप ज़रूर सुने और बोलने की मशक करें। मशक करने का तरीक़ा। मशक करने का तरीका यह है कि स्क्रीन पर आपको अंग्रेजी जुमले, उनका आसान उर्दू तलफ़ुज़ और उर्दू तर्जमा नज़र आएगा। ये तीनों चीज़ें नज़र आएंगी। हर अंग्रेजी जुमले को एआई के ज़रिए से 2 मरतबा पढ़ाया जाएगा, यानी 2 मरतबा पढ़ करके बताया जाएगा। जिसके बाद चंद सेकंड्स की खामोशी होगी, यानी वक्फा होगा। थोड़ी देर के लिए जो है खामोशी रहेगी। इसी खामोशी के दौरान आपको वही अंग्रेजी जुमला बुलंद आवाज़ से दोहराना है ताकि आप भी मशक कर सके। इसी तरह आखिर तक आपको करते जाना है और आखिर तक करेंगे तो आपकी मशक हो जाएगी पूरी। याद रखिए, सिर्फ सुनना और देखना काफ़ी नहीं है। अंग्रेजी बोलने से आती है तो आपको बोलना पड़ेगा। वीडियो में भी मशक करें और अलग से भी खुद से या दोस्तों के साथ मशक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। Assalamu Alaikum Tahir. How is it going? Assalamu Alaikum Tahir. How is it going? Wa alaikum assalam. Not too bad, Bilal. Wa alaikum assalam. Not too bad, Bilal. How is life treating you? How is life treating you? Pretty good, actually. Pretty good, actually. You look a bit tired. You look a bit tired. Just a busy week. Just a busy week. How are things at home? How are things at home? Everyone is fine, Alhamdulillah. Everyone is fine, Alhamdulillah. What have you been up to? What have you been up to? Nothing special, just work. Nothing special, just work. Are you keeping well? Are you keeping well? Yes, I feel great. And yourself? Yes, I feel great. And yourself? Can't complain. Can't complain. That is good to hear. That is good to hear. Let's finish our lunch. Let's finish our lunch.
Right. Back to work. Right. Back to work. ماشاءاللہ آج آپ نے انگریزی بولنے کی شاندار مشق کر لی ہے. اسی طرح روزانہ ہمارے ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے ہماری کتاب رہنمائے انگریزی بول چال کی PDF فائل آج ہی حاصل کریں. صرف اور صرف 99 روپے میں فون پے یا گوگل پے کے ذریعے سے جو ہے ہمارے نمبر 76 67 63 52 99 پر رابطہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اسکرین شاٹ بھیج کر فوراً اپنی کتاب جو ہے واٹس ایپ پر لے سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا گیا ہے, آپ چاہیں تو براہ راست بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.